গোল জামা পরে নিলেই সুন্নি হয় না, আর गोल टूपी पहले नीले सुन्नी है ना। इश्क़ मुस्तफा से सुन्नी होता है। मुस्तफा ने फरमाया है, अगर যদি কেউ বলে যে চেরা জামা পরে ও আমাদের সুন্নি নয়, গোল টুপি গোল জামা এরাই হলো সুন্নি, একদম মিথ্যা কথা, টাটকা মিথ্যা কথা। এটা যে কোনো দলবাজি, এই দলওয়ালারা বলেছে। কথা বুঝতে পারেননি? দল কতটা? ৭৩টা। আল্লাহর হাবিব আপনি বলুন সুন্নি কারা? মোল্লাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না, রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করুন। রাসূলুল্লাহ বলছেন, মাম্মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতা আলা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত। যারা আমার আহলে বায়াতকে মোহাব্বত করেছে, মৃত্যুবরণ করেছে, তারাই সুন্নি জামাত হয়েছে। আহলে বায়াত के मानने वाला के सुन्नी বলেছে, আর আপনি মিলাদ কিয়াম वाला গোল জামা গোল টুপি वाला के सुन्नी বলছেন। কোন মোল্লা বলেছে বলো? हदीस मुस्तफा पढ़ो। ये बात और है, अल्लाह के रसूल ने जुब्बा भी पहना है और चेरा हुआ कुर्ता वो भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल किए हैं। ये भी सुन्नत है, वो भी सुन्नत है। लेकिन कुर्ता अगर कटा हो तो तुम कहते हो सुन्नत नहीं है। किसने कहा? मुल्ला ने कहा। रसूलुल्लाह ने सुन्नी उसको नहीं कहा। सुन्नी वही है जो अहले पाक को मोहब्बत करते हैं। বুঝতে পারছেন আমার কথা নাকি? এই সবগুলো আমি বলি বলি আমার এক শ্রেণী মল্লীরা দেখতে পারে না, কারণ কোন দলে যাচ্ছে না। আমাদের জন্য একটাই দল, আমরা কি জান্নাতি দল। আর সেই দলের অবলম্বী যারা ছিলেন সেই দল, গৌসে পাক সেই দলের মানুষ, খাজা গরিব নওয়াজ সেই দলের মানুষ, ইমামে রব্বানি সেই দলের মানুষ, মুজাদ্দিদ আলফে সানি হুজুর সেই দলের মানুষ, বাহাউদ্দিন নকশবন্দি সেই দলের মানুষ, নাকি বলেন? এই জন্য আমরা ওনাদের অনুসরণ করি, আল্লাহর ওলিদের অনুসরণ করি। মোল্লা की बात नहीं मानते, अल्लाह की वली की बात मानते। নাকি বলেন? রাগ করছেন? चमन चमन की दिलकशी गुलों की है वो ताज़गी है, चांद जिनसे शबनमी वो कहे कशा की रोशनी, फजाओं की वो रागिनी हवाओं की वो नगमगी है, कितना प्यारा नाम भी नबी 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 ज़मीन। साथ में ये भी लगाइए नारा हैदरी, और ये भी कहिए बस्ती बस्ती नगर नगर अबू बकर अबू बकर, बस्ती बस्ती नगर नगर, बस्ती बस्ती नगर नगर, नारे हैदरी, नारे हो, नारे ख्वाजा। ये सुन्नियों की तकबीर है। शुद्ध नारे तकबीर, नारे तकबीर, ये सुन्नियों की नहीं है। मैंने नहीं कहा, कुरान ने कहा है। कुरान पढ़ो तो सही। क्यों? कुरान को अल्लाह को एक सब मानते हैं, रसूलुल्लाह को सब नहीं मानते। अल्लाह मानने से ईमान वाले नहीं, अल्लाह और रसूलुल्लाह को मानने से ईमानदार है। किसने कहा? रब ने कहा। कुरान मजीद की यानी के 49 आयत नंबर 49, सूरत का नाम सूरा हुजरा, आयत नंबर नहीं, वो तो 49 है सूरत का नाम। सूरा 49 नंबर, आयात 14 नंबर। अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत बोलेन,
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ক্বালাতিল আরাবু আমান্না কুল লাম তুমিনু ওয়ালাকিন, আরবের কিছু মানুষ এসে বলল আমরা ঈমান নিয়ে এসেছি। কুল লাম তুমিনু ওয়ালাকিন, এবং তারা প্রকাশ্য নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ করে, যাকাত দেয়, দাড়ি রেখেছে, টুপি মাথায় দিয়েছে, পাগড়ি মাথায় দিয়েছে, হাব্বা জুব্বা গায়ে দিয়েছে, হজ করে, মুরাকাবা করে, মুশাহিদা করে, তওয়াফ করে, সব করে। এজন্য তারা বলছে ক্বালাতিল আরাবু আমান্না, তারা বলে আমরা ঈমান নিয়ে এসেছি আল্লাহর উপরে। কুল লাম তুমিনু ওয়ালাকিন, এবং তারা প্রকাশ্যভাবে হুকুম পালন করে। আল্লাহ পাক বলছেন ওয়ালাম্মা ইয়াদখুলিল ঈমানু ফি কুলুবিকুম, জেনে রাখো বিন্দু মাত্র ঈমান তাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। নামাজ পড়ে তাও না বলছে ঈমান নাই, রোজা রাখে তাও ঈমানদার না, হজ করে তাও বলছে ঈমানদার না, হাব্বা জুব্বা গায়ে দেয় তাও বলে ঈমানদার না, বাবা মুসলমানদের সঙ্গে নাম মিশিয়ে রেখেছে নবী বলছেন তাও ঈমানদার না। আমি বলিনি, আল্লাহ বলছেন সূরা হুজরাতের 14 নম্বর। কোরআন মানব, নামাজ অনেকে বলে না নামাজ না পড়লে ঈমান হবে না। ঈমানদারের উপরে নামাজ ফরজ, নামাজ ঈমান নয়। ঈমানদারের উপরে নামাজ ফরজ, ঈমানদারের উপরে রোজা ফরজ, ईमानदारेर ऊपर हज फरोज, ईमानदारेर ऊपर ज़कात फरोज। जब ईमान ही नहीं तो अमल की क्या काम। जो ईमान वाले हैं उसके लिए नमाज है। इसलिए तो फिरके 73 है, एक फिरके जन्नत में, बाकी सब जहन्नम में। मुस्तफा ने फरमाया है कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे जहन्नमी इल्ला मिल्लातन वहीदातन, शुधुमात्र एकटी दल। वाला मनहिया, हुजूर कौन सा वो कौन दल। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया काला माना अलैहि व असहाबिही, आमी আর আমার সাহাবায়ে কেরাম যে দলে ওই দল জান্নাতি দল। जमी बने जमा बने मकी बनी मक्का बने चुनी बनी चुना बने वो वजह गुन फिका बने। कहा ये मैंने आई खुदा ये किसके सदक़े में बना। कहा ये मैंने आई खुदा ये किसके सदक़े में बना। तो गायब से सदा मिली नबी 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 नबी। जोरे बोलो। ओ आमदे बहार है कि नूर की कतार है, फजा भी खुशगवार है हवा भी मुश्कुबार है। हवा से मैंने जब कहा ये कौन आ गया बता। हवा से मैंने जब कहा ये कौन आ गया बता। हवा पुकारती चली नबी 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 नबी। चले कत्ल को मत कहा किसी ने रोको कर। कहा चले हो और किधर मिजाज है क्यों अर्श पर। जरा बहन की लो खबर फिदा है वो रसूल पर फिदा है वो रसूल पर फिदा है वो रसूल पर। वो कह रही हर घड़ी नबी 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 नबी। जोरे आजम बोलें कि আমার বোন কলেমা পড়েছে ভাই কবর
चले उमर बहन के घर गजब में सोच सोच कर उड़ाएंगे हम उनका सर जो है नबी के दीन पर। सुना है जब कुरान को खुदा के उस बयान को, सुना है जब कुरान को खुदा के उस बयान को, उमर ने भी कहा ही नबी 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 नबी। जमालियात आप से तजल, जमालियात आप से तजल्लियात आप से तखय्युलात आप से तसर्रुफात आप से, बस एक निगाह मुस्तफा के क़िबला भी बदल गया, बस एक निगाह मुस्तफा के क़िबला भी बदल गया। उन्हीं का सर है खुशरबी नबी नबी नबी। नारे रिसालत, नबी नहीं तो कुछ नहीं। जान है वो जहां की, जान है तो जहान है। इसीलिए तो कहा गया तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। বাবারা কমালে আমার কষ্ট হয়, আব্বা প্রতিদিনের কাজ, আজ ছুটবো কত, আজ হয়তো এখানে সকালবেলা উঠলি আবার যাবো মুর্শিদাবাদ নিয়ে যেতেছে, বুঝতেছেন, ছুটি ছুটি আর পারতেছি না, আল্লাহ চালাইতে চলতেছি। আবার রাগ করছেন আমার কথা শুনে? বাবা আপনাদের এই গ্রামে আমি জীবনে প্রথমবার এসেছি মনে হয়, কোনোদিন আসিনি বাবা। তবে আমার বড় আনন্দ হয় এটাই দেখে যে এখানেও আল্লাহ নবীর আশিক বসবাস করে, বুঝতে পেরেছি। এত সেই যবে থেকে মানে আমি ভালোভাবে প্যান্ট পরতে পারতাম না, তবে থেকে ছুটছি ছুটছি, বুঝতেছেন, লেখাপড়ার স্বার্থে করতে, তারপরে আস্তে আস্তে আল্লাহ পাক এই পথে নিয়ে এলেন, এই পথে ছুটি শেষ করতে পারছি না। কোন জঙ্গলেও না আল্লাহ নবীর আশিক বাস করে গো আল্লাহ। এই জায়গায় ছুটি আমি মনে মেন রোড থেকে মনে কাছাকাছি হতো, লি যায় ফুরায় আর কত দূরে যাবো, তাই নয়া গ্রামে যেতে হবে। নয়া গ্রাম বলেন আর নয়া বলেন, যাই বলুন বাবা আমার, আসো মানে ৫২ নয়া ৫২ নয়া গ্রাম, নয়া কি আরো যেতে হবে? সামনে দেখুন আমি লাইটটা দেখে তাহলে মানে এইখানে আওয়াজ পাচ্ছি না, সে আওয়াজ গেল কোথা, তো হুজুর ভিতরে হচ্ছে। যাই হোক আল্লাহ রহম করুক। আপনাদের কাছে আমি দাবি করবো এতটাই, বাপ পৃথিবীতে আমরা এমন একজন নবী পেয়েছি যে নবীর মতো নবী নাই, এমন একটা গাইড বুক পেয়েছি যে গাইড বুকের মতো আর গাইড বুক নাই, এমন জীবন পেয়েছি, শ্রেষ্ঠ জীবন মানবের জীবন পেয়েছি, এ জীবের মতো আর জীব নাই। মুজহাব পেয়েছি তো শ্রেষ্ঠ মুজহাব পেয়েছি, নবী পেয়েছি তো শ্রেষ্ঠ নবী পেয়েছি, কোরআন পেয়েছি, শ্রেষ্ঠ গাইড বুক পেয়েছি, বাবা তরিকা পেয়েছি তো শ্রেষ্ঠ তরিকা পেয়েছি, পীর পেয়েছি তো শ্রেষ্ঠ পীর পেয়েছি। এখন জীবন যদি শ্রেষ্ঠ করতে পারেন, সেই পীরের সংস্পর্শে যাইয়া কাম ক্রোধ লোভ মোহ মৎসর্য বিলীন করে আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গে নিজেকে বিক্রি করে যদি আপনার কলব রুহু শির খফিকে আল্লাহ আল্লাহ ওয়ালাতে পারেন, তাহলে আমাদের জীবন সার্থকতা হবে, নইলে দুনিয়ায় জন্ম নেওয়াটাই বেকার হবে। কথা বুঝতে পারছেন না আব্বাজি আমার সোনা মানিক? আমার কানে একটু কমে লাগে, কোথায় একটু গজলের সময় যেন ভালো লাগছে, নাতের সময়টা কমে যাচ্ছে। জি জি কমে যাচ্ছে কেন বুঝতে পারছি না, একটু দেন, চেষ্টা করবো আপনারও ক্ষতি না হয়ে যাচ্ছে, কারণ আমাদের প্রতিদিন মোহাব্বতে জিকিরে লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আপনাকে প্রথম বানিয়েছি যখন আসমান ছিল না, আসমানের আগে, জমিন ছিল না, জমিনের আগে, চাঁদ ছিল না, চাঁদের আগে, সূর্য ছিল না, সূর্যের আগে, রাত ছিল না, রাতের আগে, দিন ছিল না, দিনের আগে, জান্নাত ছিল না, জান্নাতের আগে, জাহান্নাম ছিল না, জাহান্নামের আগে, ফেরেশতা ছিল না, ফেরেশতাদের আগে, নবী ছিল না, নবীদের আগে, শুধু তুমি আর আমি, তুমি আর আমি। আয় আমার হাবিব, তুমি আমায় দেখতে থাকো, আমি তোমায় দেখতে থাকি, তুমি আমায় দেখো, আমি তোমায় দেখি, একে প্রেম বলা হয়। হাবিব তুমি আমায় দেখো, আমি তোমায় দেখি, একে ভালোবাসা বলা হয়। হাবিব তুমি আমায় দেখো, আমি তোমায় দেখতে থাকি। হাবিব আমি তোমাকে যেমন বানিয়েছি অমন কাউকে বানাইনি। বানানেওয়ালা রব, বানানেওয়ালা আপনার রহমত। যাকে বানিয়েছেন তিনি হলেন মুস্তাফা, যিনি বানিয়েছেন তিনি হলেন খোদা, যিনি বানিয়েছেন তিনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, যাকে বানিয়েছেন তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। वो ये नहीं, ये वो नहीं, मेरे मुस्तफा। लेकिन सवाल पैदा होता है, सबसे पहले बनाया तो रखा कहा। यहाँ मैं आओ तशरीह कर दूं। इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया 5 बयां आया है, 5 चीजें बनाया। किसी ने कहा कलम पहले बनाया गया, किसी ने कहा कुछ को पहले बनाया गया, किसी ने कहा अक्ष को पहले बनाया गया, किसी ने कहा नूरे मुस्तफा को पहले बनाया गया। इस 5 चीजों में इमाम जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया 5 चीजों को एक साथ करके फरमाया गया। अव्वलुश शै नूरुन नबी का मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले तेरे मेरे मुस्तफा की नूर को बनाया गया। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে নবী আমাদের কত বছরে নবী হয়েছেন, তা উত্তর কি হবে? নবী কত বছরে নবী? দেখবেন প্রশ্ন করে कब से नबी बने, तो कहते 40 साल की उम्र में। কত বছরে নবী হয়েছেন? যা কি হবে। আচ্ছা এই খুঁটি থেকে ডান সাইডে আগে আপনারা বলুন আমাদের নবী কত বছরে নবী? বাম সাইডে বলুন। সবাই বলতে পারলেন না, বলেছেন ঠিকই বলেছেন। जब कुछ न था तब अल्लाह ने मुस्तफा को बनाया, सबसे पहले आदम से पहले, जी ईसा से पहले, मूसा से पहले, इब्राहिम से पहले। चलो मैं एक सही हदीस भी बयां करूं। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूहि वज्जसद। हाज़ा हादीसुन सहीहुन, হাদিসটি হলো সহি সহি সহি। আল্লাহর নবী বলেন আমি ওই সময় থেকে নবী যখন আদম আলাইহিস সালাম পানি এবং মাটির ভিতরে, আমি তখন আল্লাহর নিকটে নবী। এখন যদি কেউ বলে 40 বছরে নবী হয়েছে, মেনে নেওয়া যায়? মেনে নেওয়া যায়। 40 বছরে উনি নবী হননি, 40 বছর বয়সে উনি নবুয়াতকে প্রচার করেছেন। আর নবী প্রথম থেকেই ছিলেন, যখন কিছুই ছিল না আল্লাহর নিকটে তিনি নবী হিসাবে ছিলেন। এটা হলো সুন্নি আকীদা। আর যদি কেউ বলে নবী 40 বছরে হয়েছে, তো মনে করে নেবেন হয়তো জানে না দুটি কারণ, এক ও জানা নাই, আর দুই যদিও জানে তো হিংসা করি মানে না। হয় ওয়াহাবির হাওয়া লেগেছে, আর নইলেও জানে না। কোরআন বলে প্রথমে, হাদিস বলে প্রথমে, আর তুমি বলছো নবী আমার 40 বছরে নবী। এটাই তো ওয়াহাবিরা বলে। এই ট্যাবলেট সুন্নিদের মধ্যে থাকবে না।
যদি থাকে তো ওটাকে বর্জন করতে হবে, নাকি বলেন? কথা বোঝা যায়নি? জি আব্বাজি আমার সোনা মানিকের, সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীকে সৃষ্টি করেছেন। প্রশ্ন জাগে এখন আল্লাহ পাক রেখেছেন কোথায়? আসমান নাই যে আসমানে রাখবেন, জমিন নাই যে জমিনে রাখবেন, জান্নাত নাই যে জান্নাতে রাখবেন। প্রশ্ন হলো উনি রাখবেন, রাখলেন কোথায়? জব কুছ না থা তো রাখা কাহা? বুঝুন এবার। अलिफ हा दाल अहद किसका नाम है? रब का। अहद किसको कहते हैं? रब को, अल्लाह को। और अहमद अलिफ हा मीम दाल किसको कहते हैं? मुस्तफा को। मीम को हटा दिया तो रब हो गया, अब मीम को लगा दिया तो मुस्तफा हो गया। ये वो नहीं, वो ये नहीं। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা বলেন আমার হাবিব আপনাকে আমি দুনিয়া জমিনে পাঠাবো, কেউ যেন আপনাকে খোদা না মনে করে, কারণ আমি খোদার খোদাইয়াতের মধ্যে মুস্তাফা বিয়াতকে রেখে দিয়েছি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মধ্যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিশিয়ে রেখেছি। এখন কেউ যেন এটা না মনে করে নবী আল্লাহ আবার আল্লাহ নবী, এটা যেন কেউ না মনে করে। এজন্য হাবিব আমি আপনাকে জগতের বুকে পাঠাবো, কেউ যেন আপনাকে আল্লাহ না মনে করে, কারণ আল্লাহ যে হয় তিনি জন্ম থেকে পাক হয়। আল্লাহ জন্ম নেন না। আমার হাবিব আমি আপনাকে দুনিয়ায় জন্ম দেব, কেউ যেন আমার মতো রব না মনে করে। আমি আপনাকে আব্দুল্লাহ বেটা বানাবো, কেউ যেন আপনাকে রব না মনে করে। মা আমিনার জিগার পাড়া বানাবো, কেউ যেন আপনাকে রব না মনে করে। আব্দুল মুতাল্লিবের পোতা বানাবো, কেউ যেন আপনাকে রব না মনে করে। মা ফাতেমার আব্বা বানাবো, কেউ যেন আপনাকে রব না মনে করে। হাসান হোসাইনের নানা বানাবো, কেউ যেন আপনাকে রব না মনে করে। কারণ যিনি রব হয় কেউ তার মানে তিনি কারো বাপ হয় না, কারো নানা হয় না, কারো স্বামী হয় না। রব রব ওয়াহদাহু লা শারীক, তিনি হলেন রব। নাকি বলেন? ও এ नहीं, ये वो नहीं। কথা বুঝতে পারছেন না? পারছেন না? বন্ধুরে আমার, মহান আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা বলেন হাবিব আমি আপনাকে রব বানাইনি, আমি আপনাকে রহমত করে পাঠিয়েছি। আমি হলাম রব্বুল আলামিন, আপনি হলেন রাহমাতাল লিল আলামিন। আমি হলাম গফুরুর রহিম, আপনি হলেন রউফুর রহিম। আমি জন্ম থেকে পাক আর তোমাকে বানাবো ছায়া থেকে পাক। নবীর কি ছায়া ছিল? ছায়া আছে? যারা বলে ছায়া ছিল, होता अगर जमीन पर छाया रसूल का, फिर उम्मती कहाँ, फिर पाओ उम्मती कहाँ। रखता रसूल का होता अगर जमीन पर छाया रसूल का, फिर पाओ उम्मती कहा। रखता रसूल का কোথায় রাখতা? আল্লাহ বলেন হাবিব গো আমি তোমারে এত ভালোবাসি, তোমার ছায়াতে যে কারুর পা লাগবে আমি আল্লাহ এটাও গাওয়ারা করি না, এর জন্য বিনা ছায়া আপনাকে বানিয়েছি। इसकी हकीकत को अगर देखा जाए तो ये पता चले मुस्तफा सिराजुल मुनीर है। जब सिराजुल मुनीर है तो सूरज को रोशनी मिली है चांद से, चांद को रोशनी मिली है मुस्तफा से। मुस्तफा की रोशनी इस तरह है अगर सूरज आ जाए तो रोशनी दूर हो जाए। मुस्तफा ऐसा है सिराजुल मुनीर कि सूरज की रोशनी मुस्तफा के पास जाहिर नहीं करता।
এখানে যদি 100 পাওয়ারের বাল্ব রাখা হয়, তার পাশে যদি আপনার কিনা 1000 পাওয়ারের কিছু একটা রাখা হয়, হ্যালোজেন লাগানো হয়, লাগার সাথে সাথে আপনি বলুন ওই 100 পাওয়ারের রডের আলো জ্যোতি আর দেখা যাবে? আল্লাহ বলেন সিরাজাম মুনির। আমাদের নবী তিনি সিরাজাম মুনির, যিনি ছায়া থেকে পবিত্র, যিনি। জোরে বলুন। होता अगर जमीन पर साया रसूल का, फिर पाओ उम्मती कहा रखता रसूल का। जोरे हवे पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का, जन्नत उसे मिलेगी, जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का। होता अगर जमीन पर साया रसूल का, फिर पाओ उम्मती कहा रखता रसूल का। जोरे हवे नजराना की तरफ अगर ध्यान जाए तो इधर नहीं ध्यान, वो अगर दिल चाहे तो दे दे, नहीं कोई बात नहीं, रख के चले जाओ। हम उसकी भिखारी नहीं है, हम तो प्यार की भिखारी है। सोचते हैं अगर कुछ मिले या ना मिले, मुस्तफा की मोहब्बत की बू हमें मिल जाए। कुछ नहीं चाहिए, आशिक चाहिए। इश्क कुर्बानी मांगती है, इश्क कुर्बानी मांगती है। हम लोग तो इश्क दावा तो करते हैं लेकिन आशिक बन नहीं पाए। दावा तो ख्याल करो। दुनिया होता अगर जमीन पर साया रसूल का, फिर पाओ उम्मती कहा रखता रसूल। सुभान अल्लाह। दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया, दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया, जब तक अली ने देखा ना, जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का। होता अगर जमीन पर साया रसूल का। जोरे बोलूं। ख्याल करें, करते हैं एहतराम हम जनाजा का, इसलिए करते हैं एहतराम हम जनाजा का, इसलिए ओ जा रहा है देखने, ओ जा रहा है देखने चेहरा रसूल का। होता अगर जमीन पर चेहरा साया रसूल का, फिर पाओ उम्मती कहा रखता रसूल का। जोरे हवे इमाम पीछे, हाजी साहब पीछे आओ। क्यों? जनाजा जा रहा है, जनाजा आगे कोई नहीं जाएगा, आगे वो लाश। क्यों? उस लाश का पैर किबला की तरफ जाए तो कोई हर्ज नहीं। क्यों? वो मुस्तफा की जियारत को जा रहा है। कब्र में मुस्तफा की जियारत होगी। सही बुखारी और मुस्लिम में आया है। सवाल एक किया जाएगा और दूसरी किताबों में नसाई शरीफ में, मसनद अहमद में, दिगार किताबों में 3 सवालों की बात आई है। रब के बारे में पूछा जाएगा, दीन के बारे में पूछा जाएगा और मुस्तफा के बारे में पूछा जाएगा। अगर एक सवाल
तो क्या है, मा कुन्ता तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुलिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस इस शख्स की बारे में तेरा क्या ख्याल था। अकीदा अकीदे की सवाल है। ताकुलू, हशर में सबसे पहले नमाज की सवाल की जाएगी, लेकिन कब्र में सबसे पहले ईमान व अकीदा अकीदे की बात की जाएगी। सवाल तो यह होगा, नबी को तुम कैसे मानते थे। अगर कोई ये कहे कुछ जानते थे कुछ नहीं जानते, जिब्रील लेकर आते तो मुस्तफा जान लेते, अगर नहीं ले आते तो मुस्तफा नहीं जानते थे। अगर ये अकीदा हो तो समझ लेना वो ईमान वाला नहीं। जिब्रील देखिए देखिए इधर देखिए, वही दो किस्म है, वही दो तरह की है। एक है वही मतलू और एक है वही गैर मतलू। एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। जैसा कि आप समझ लीजिए, कुरान मजीद नाजिल हुई है, तब जिब्रील अमीन आए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आकर कह रहे पढ़िए अलिफ लाम मीम। मुस्तफा फरमा रहे हैं, अलिफ भी नहीं कहा है, फरमा रहे हैं, मीम भी नहीं, लाम भी नहीं। अलिमता फहिमता, अलिफ अलिमता, मीम फहिमता। जिब्रील कहते हैं कि मैं तो नहीं जानता हूं अलिफ का माना क्या है, लाम का माना क्या है, मीम का माना क्या है। मुस्तफा ने फरमाया मैं सब जान गया हूं। जिब्रील तुम तो बोलो लाम का माना क्या, बोले मुझे नहीं पता। लेकिन जब जिब्रील ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, मुस्तफा भी तिलावत फरमा रहे हैं, इसका माना मुस्तफा को भी मालूम है, जिब्रील को भी मालूम है, लेकिन आलिफ का माना जिब्रील को पता नहीं, मुस्तफा को है। कहीं यासीन लिखा गया, कहीं तोहा लिखा गया, कहीं आइन सीन कौफ लिखा गया। आप ये फरमाए नहीं नहीं, मुस्तफा जानते नहीं थे, जिब्रील लेकर आते हैं तब जान लेते हैं। नहीं, रब ने फरमाया वही दो किस्म है, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। जान लो मान लो, ऐ मेरे बंदा और बंदी, ऐ আমার বান্দা বান্দি, তোমরা জেনে নাও ওহি হলো দুই প্রকার, এক হলো ওহি মাতলু আর এক হলো ওহি গায়র মাতলু। জিবরিল নিয়ে যাওয়ার পরও খবর রাখে না, আমি আল্লাহ ডাইরেক্ট আমার নবীকে খবর করে দে। জিবরিল আমিনও যার কলেমা পড়েন তিনি আমাদের নবী। নাকি মক্কায় যাবেন, খানায় কাবার কাছে এক রাকাত নামাজ পড়লে 1 লক্ষ রাকাতের সওয়াব হবে। মদিনায় যাবেন, এক রাকাত নামাজ পড়লে 50,000 সওয়াব হবে। নাকি এখন মক্কার দাম বেশি, মদিনার দাম কম। কার দাম বেশি? মদিনার দাম বেশি। কি করে হলো? কাবার ও কাবা যিনি, আমাদের নবী তিনি। तुम काबे को मत देखो, काबे को किबला बनाने वाला मदीने में है। इसीलिए कहा गया हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो। काबा तो देख चुके हो, अब काबे का काबा देखो। बांग्ला टेबल आए खुदा एक घुमन तो तकदीर जगी दाओ, तकदीर जगी दाओ, चोख दियो सो तो नबीर रोजा देखिए दा। नबी रोजा देखार इच्छा আছে?
বড় আনন্দ হচ্ছে আমার, কারণ আমি দুই ভাষার মানুষ পেয়েছি। হ্যাঁ, আয়ে খোদা এ ঘুমন্ত তকদীর জাগিয়ে দাও, তকদীর জাগিয়ে দাও, চোখ দিও সোত নবীর রওজা দেখিয়ে দাও। যে হাতে করি দোয়া খুলি আমি কোরআন, যে হাতে করি দোয়া খুলি আমি কোরআন, সে হাত দিয়ে নবীর রওজার জালি ধরিয়ে দাও। আয়ে খোদা এ ঘুমন্ত তকদীর জাগিয়ে দাও, তকদীর জাগিয়ে দাও, চোখ দিও সোত নবীর রওজা দেখিয়ে দাও। সোনার ক্ষমতা তুমি মোদের দিও সো খোদা, সোনার ক্ষমতা তুমি মোদের দিও সো খোদা, মসজিদ নববীর আযান কানে শুনিয়ে দাও। আয়ে খোদা এ ঘুমন্ত তকদীর জাগিয়ে দাও, তকদীর জাগিয়ে দাও, চোখ দিও সোত নবীর রওজা দেখিয়ে দাও। জোরে বলেন। চাই না আমি ভোর গেলে মান জান্নাতে যেতে, চাই না আমি ভোর গেলে মান জান্নাতে যেতে, নবীর কদম তলে মোদের কবর বানিয়ে দাও। আয়ে খোদা এ ঘুমন্ত তকদীর জাগিয়ে দাও, তকদীর জাগিয়ে দাও, চোখ দিও সোত নবীর রওজা দেখিয়ে दाओ। वो ये नहीं ये वो नहीं, लेकिन ऐ मेरे हबीब, दुनिया में मैंने आपको खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का शौहर बनाया, उम्मे हबीबा का शौहर बनाया, आयशा का शौहर बनाया। कोई खुदा ना समझे, अगर कोई खुदा भगवान को खुदा कहते हैं, रब कहते हैं, तो ये गलत है। क्यों? भगवानेर भगवती आछे, आल्लाहर कोनो स्त्री आछे? कथा बोलेन जी। दरूद अल्लाहुम्मा माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह। बाप जी आप ये समझ लीजिए, मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ लेकर आए हैं। किसी का शवार है, किसी का वालिद है, किसी का नाना है, सब कुछ है। एक तरफ देखेंगे तो शौहर है, पिता भी है, वालिद भी है, नाना भी है, और एक तरफ आप देख लीजिए अल्लाह ताला ने फरमाया हबीब आप एक रब नहीं रहमत है, और एक तरफ ये भी आप समझ लीजिए, दुनिया वालों समझ लो, जान लो, पहचान लो, मेरे मुस्तफा को मैंने दुनिया में इसलिए भेजा है चांद पर हुकूमत करो, कोई आपको खुदा से जुदा ना समझे। उंगली की इशारा करके चांद को दो टुकड़ा कर दो, कोई आपको खुदा से अलग न करे। मेरे हबीब डूबी हुई सूरज को फिरा कर मौला अली की असर की नमाज का वक्त कर दो, कोई आपको खुदा से जुदा ना समझे। ऐ मेरे मुस्तफा उंगली मुबारका से पानी का फुवारा निकल कर दिखा दो, अपनी दुनिया वालों आपको खुदा से जुदा ना समझे। मेरे मुस्तफा खुदा नहीं मगर वो खुदा से जुदा नहीं।
1400 सहाबी है, पानी नहीं है। मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, जाओ मेरे प्यारो, कहीं से थोड़ा सा मिले तो पानी लेकर आना। थोड़ा सा पानी लेकर लाया गया। तेरे मेरे मुस्तफा ने देखा ये 1400 सहाबी है और पानी थोड़ा सा है, किसी की प्यास नहीं बुझेगी। दो चार की प्यास बुझेगी, बाकी की बाकी सब प्यास से रह जाएंगे। मुस्तफा जान रहमत ने यादुल्लाह वाली हाथ को पानी पर मुश्किजा में रख दिया। 5 उंगली से पानी का फुहारा जारी हो गया। समझ लो, जान लो, पहचान लो। मूसा कलीमुल्लाह ने पत्थर पर टक्कर लगाया, पत्थर से पानी निकल कर जाहिर हो गया। पत्थर से पानी निकलना कलीमुल्लाह का काम और उंगली से पानी निकलना हबीबुल्लाह का काम। अगर तुम कहते हो मुस्तफा मेरे जैसा है, तो मुस्तफा ने तो 5 उंगलियों से पानी निकल कर दिखा दिया, तुम 1 उंगली से निकल कर दिखा, तो मान लेंगे हाँ तुम मुस्तफा के जैसे हो। मुस्तफा हमारे जैसे नहीं। क्यों? समझ लीजिए, अगर हम जन्म যখন আমরা দুনিয়ায় আগমন করেছি, আমরা বাবাজি জন্ম নিয়েছি, যখন জন্ম নেওয়ার পরে আমাদের নাড়ি কাটা হয়েছে। আমার নবী পাকের নাড়ি কাটা হয়নি। 2 নাম্বার, আমরা জন্ম নিয়েছি তো আমাদের আপনাকে দেখা গেল ন্যাংটা অবস্থাতে জন্ম নিয়েছি। আমার নবী পাক দুনিয়ার জমিনে আগমন করেছেন, মিলাদ পাক হয়েছে, তখন আমার নবী পাকের নাভি থেকে আপনার পা পর্যন্ত ঢাকা রয়েছে। আমার নবী পাক পর্দা অবস্থাতে দুনিয়ায় জন্ম নিয়েছেন, ফরজ তরক করেননি, ফরজের পাবন্দি করে এসেছে। দুনিয়ার কোন মানুষ আমার নবী পাকের খাতনা দেননি, খাতনা করা অবস্থাতে দুনিয়ায় আগমন করেছেন। জন্ম তো এক নয়, আমরা কে কাঁদি দুনিয়া জমিনে, ট্যাঁ ট্যাঁ টু টু হা হা করে কাঁদি না কাঁদি? কান্নার ভাব বাচ্চাদের আলাদা, আপনার আমার নবী কেঁদেছেন, ওনার কান্নার ভাব ছিল আলাদা, উনি কেঁদেছেন আল্লাহ পাকের দরবারে, ইয়া হাবলি উম্মতি, ইয়া হাবলি উম্মতি, আল্লাহ আমার উম্মতের উপায় কি হবে? এই যুবক সোনামানিকেরা, পৃথিবীর সরজমিনে আপনি একবার চিন্তা করে দেখুন, সবাই তো কেঁদে দুনিয়ায় এসেছেন, কান্না করেছেন, কিন্তু মুস্তাফা জান রহমত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ায় যখন আগমন করেছেন, আগমন করার পর আমাদেরকে বলেননি, আল্লাহ পাকের দরবারে বলছেন আল্লাহুম্মা গফিরলি ইয়া হাবলি উম্মতি, আয় আল্লাহ আপনি maaf করে দিন আমার উম্মতগণকে। সারাটা জীবন 63টা বছর আমার নবী কখনো গারে হিরায়, কখনো জাবলে নূরে, কখনো জাবলে সালাতে, বাবা কখনো পাহাড়ের নিচে, কখনো গাছের নিচে, কখনো আপনার মসজিদ নববীতে, কখনো মক্কা সরজমিনে আল্লাহর হাবিব উম্মতি উম্মতি বলে কান্না করতেন। বলি আমার সোনা মানিক, ওই নবীকে তুমি ভুলে গেলে, ওই রাসূলকে তুমি ভুলে গেলে, কে তোমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে? দুনিয়ার মোহে পড়ে নবীকে ভুলে যেও না। সহিহ বুখারী শরীফের 15 নম্বর হাদিস কিতাবুল ঈমানের ভিতরে ইরশাদ হয়েছে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। হতে পারবে না তোমরা ততক্ষণ তো ঈমানদার যদি তোমরা তোমাদের অর্থের থেকে বেশি, তোমাদের পিতামাতা থেকে বেশি, তোমাদের সন্তানের থেকে বেশি, নিজের জীবন অপেক্ষা বেশি যদি তোমরা প্রেম না করো, লা ইউমিনু, তোমরা মুমিন হতে পারবে না। তাহলে জানের থেকে বেশি নবীকে প্রেম করে যারা, পাক্কা সাচ্চা ঈমানওয়ালা তারা। मैंने नहीं कहा, रसूल पाक ने सही बुखारी की किताबुल ईमान 15 नंबर हदीस में अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद, ईमान था और ईमान होली नामाज फरज হবে, ईमान ना হলে নামাজ ফরজ হবে।
আব্বাজি আমার সোনা মানিকেরা খুব ভালো করে ব্রেনের ভিতরে রাখুন বাবা। আমরা পৃথিবীর জমিনে ঈমান ও আকীদাকে ঠিক করব। মন কান নাকি জিজ্ঞাসা করছে মা কুনতা তাকুলু, দুনিয়া থাকতে তুমি কি ধারণা করতে? যদি